Salutare, salutare! Astăzi ne vom uita la un video extraordinar. O să vă facă plăcere, o să-i sorbiți cuvintele lui Max Blumenthal. Sper că așa se pronunță, dar hai să verificăm pe Wikipedia cine este el. Se pare că este un autor american și blogger, autor de scrituri, presupun. Ok, și vedem că are 45 de ani, ceea ce este excelent, se află în plenitudinea capacităților mentale. Nu are nici 20 de ani ca să fie prea necopt, dar nu are nici 80 de ani ca să fie prea Biden. Ok? Dar hai să ne uităm la videoclipul nostru. Da, stați așa. Ok, vedeți și voi mare. Și acum intrăm aici și vedem Max Blumenthal calls end to Ukraine war, adică își dorește să se termine războiul din Ucraina. Cu alte cuvinte, ne dăm seama că acest Max Blumenthal este și un putinist sinistru, că știm, atunci când vrei să se facă pace în Ucraina, ești un putinist, practic, da? Și lupți împotriva libertății poporului ucrainean de a muri într-un război în care nu prea are nicio șansă sau ceva de genul. Ok, hai că am vorbit eu destul. Go! Thank you, and I thank Alex Rubinstein and Wyatt Reed for helping me prepare this address. Wyatt Reed is a journalistic colleague of mine who, in October 2022, happened to be in Donetsk when his hotel was shelled by the Ukrainian military with a apparently US-made howitzer, nearly killing him. He was 100 meters away. I'm also here with my friend, the civil rights activist Randy Credico, who was more recently in Donetsk and witnessed regular HIMARS attacks on civilian targets. I am here now. Vorbește despre atacuri regulate, executate cu HIMARS-ul american asupra țintelor civile din Donetsk, da? Ok, a început bine, da? Vorbește despre vieții civili din Donetsk care sunt bombardați din 2014 până în 2023. Deci aproape 9 ani de zile de bombardamente și de trimis copii în pivnițe. Ok. Not only as a journalist who spent over 20 years writing books, producing documentaries, and writing articles about conflict and politics from several continents, I'm also here as an American taxpayer who's been dragooned into funding a proxy war that has become a threat to the regional and international stability at the expense of my countrymen and women. Just June 28th, as emergency crews work to clean up yet încă o dată remarcăm faptul că este un plătitor de taxe american. Another toxic train derailment in the United States, this time on the Montana River, further exposing our nation's chronically underfunded infrastructure and its threats to our health. The Pentagon announced plans to send an additional $500 million worth of military aid to Ukraine. The development came as Ukraine's army enters the third week of a vaunted counteroffensive that CNN describes as, quote, not meeting expectations, and which even Volodymyr Zelensky says is going slower than desired. As Ukraine's military failed to breach Russia's primary defense line, CNN reported on June 12th that Kiev had lost, quote, lost 16 US-made armored vehicles sent to the country. Stop. Observăm că omul nostru folosește materialul clientului, da? Îl citează pe Zelensky, citează din CNN și așa mai departe. Bun. So what did the Pentagon do? It simply passed that bill down to average US taxpayers like myself, charging us another $325 million to replace Ukraine's squandered military stock. There was zero effort to consult the US public's position on the matter, and the vast majority of Americans likely did not even know the exchange took place. This policy that I'm describing to you, which sees Washington prioritize unrestrained funding for a proxy war with a nuclear power in a foreign land Îmi place de el că nu se ferește de cuvinte, da? Deci, ce se întâmplă în Ucraina este un război proxy între Federația Rusă și Statele Unite ale Americii. Ne explică acest lucru un cetățean al USA. Domestic infrastructure falls apart before our eyes, exposes a disturbing dynamic at the heart of the Ukraine conflict. An international Ponzi scheme that enables Western elites to seize hard-earned wealth from the hands of average US citizens and funnel it into the coffers of a foreign government that even Transparency International ranks as consistently one of the most corrupt in Europe. The US government has yet to conduct an official... Este undeva pe locul 120 și ceva, da, în clasamentul corupției.
dintr-un total de 180 de țări. Deci este mult peste jumătatea inferioară, să spun așa. Audit of its Da? funding for Hei, cum a Ukraine. spus? The American public Cine a spus? Hai mă, numai puțin. government has yet to conduct an official audit of its funding for Ukraine. Transparency in International. Europe. The U.S. Okay. government has yet to conduct an official audit of its funding for Ukraine. The American public has no idea where their tax dollars are going. And that's why this week, we at the Gray Zone published an independent audit of U.S. tax dollar allocation to Ukraine throughout the fiscal years 2022 and 23. Our investigation was led by Heather Kaiser, a former military intelligence officer who served in Iraq and Afghanistan. We found, among many bizarre payments, a $4.5 million payment from the U.S. Social Security Administration to the Kiev government. We found $4.5 billion worth of payments from the U.S. Agency for International Development to pay off Ukraine's sovereign debt, much of which is owned by the global investment firm BlackRock. That amounts to $30 taken. Ok, deci practic banii s-au plimbat de la plătitorii de taxe americani către BlackRock via Ucraina. Ok, și-au plătit ucrainenii datoria acum din banii americanilor. Foarte interesant. From every U.S. citizen at a time when 4 in 10 Și Americans fiecare cetățean american a contribuit la efortul de război al Statelor Unite, da, prin proxy-ul numit Ucraina, cu $30. Bravo, spor! cannot afford a $400 emergency. We found tax dollars earmarked for Ukraine, padding the budgets of a television station in Toronto, a pro-NATO think tank in Poland, and believe it or not, even rural farmers in Kenya. We found tens of millions to private equity firms, including one in the Republic of Georgia, as well as a million. Deci tot felul de lipitori s-au lipit la conducta de bani. Pentru aceste lipitori, războiul este o oportunitate să se îmbogățească. $1 payment to a single private entrepreneur in Kiev. Our audit also revealed the Pentagon's $4.5 Din million Georgia, din Kiev, de peste tot. contract with a company called Atlantic Diving Supply to provide Ukraine with unspecified explosives equipment. This is a notoriously Cum? Stați să ne uităm cum se numește firma asta. E o firmă de scufundări. Eu asta înțeleg. Atlantic Diving Supply. Ok. De unde? to provide Ukraine with unspecified explosives equipment. De unde au fost cumpărate echipamente explozibile pentru, nu știu, poate pentru un baraj ca ăla de la Nova Kakhovka, nu știu, sau poate pentru vreo conductă gen Nord Stream, cine știe. Ok, bravo. This is a notoriously corrupt company that none other than Tom Tillis, the chairman of the Senate Armed Services Committee, previously lambasted for its, quote, history of fraud. Yet once again, Congress has failed to ensure these shady payments and massive arms deals are properly tracked. In fact, much of the military and humanitarian aid shipped to Ukraine has simply vanished. Last year, CBS News quoted the director of a pro-Zelensky nonprofit in Ukraine who reported that only 30% CBS, iarăși lucrăm cu materialul clientului. of aid was reaching the front lines. The embezzlement Da, of deci funds doar 30% din banii plătitorilor de taxe americani, dar să ne înțelegem că și noi ne numărăm printre plătitorii de taxe, dar acum privim din partea americană a trebii, deci 30% din banii lor ajung unde le era destinația, adică pe front, și 70% îngrașă lipitorile. Bun. and supplies is at least as Voi ce credeți? Aceste lipitori își doresc să se termine războiul și să instaureze pace? Ați ghicit? Nu. Păi cum? Vor să curgă bani în continuare. Continuăm. troubling as the potential consequences of the illicit transfer and sales of military-grade weapons. Last June, the head of Interpol warned that the massive transfers of arms into Ukraine means, quote, we can expect an influx of weapons in Europe and beyond, and that criminals are now, as we speak, focusing on them. This May, a group of anti-Kremlin Russian exiles outfitted with gear supplied by the Ukrainian government was hailed by Western politicians for carrying out terrorist attacks in Russian territory using American-made Humvees. Although the group Belgorod, da? Deci niște teroriști anti-putiniști, că mai sunt și de ăștia, au intrat pe
teritoriul Federației Ruse, da? Teritoriul Federației Ruse, ca să ne înțelegem, care este recunoscut și de Statele Unite ale Americii, și au practicat acolo acte de terorism împotriva populației civile și nu oricum, ci îmbarcați în Humvee-uri americane. Bravo! Și asta în aplauzele presei, desigur. The so-called Russian volunteer corps led by a man who calls himself the, quote, White King and includes numerous... White King. Ok, ne-am înțeles, acest grup terorist este și nazist, da? Că na. A? Merge. Terorismul și nazismul merg împreună precum tusea și junghiul. Numerous open admirers of Adolf Hitler, described as neo-Nazis in U.S. mainstream media, the Western weaponization of this militia against Russian forces and Russian civilians has not prompted any outcry from Congress. Ce să vezi? De altfel, oricum, americanii l-ar fi aplaudat și pe Prigojin, acest măcelar, ok? Doar dacă ar fi reușit să-i provoace neplăceri lui Putin. Să ne înțelegem, neplăceri mai mari decât cele pe care deja i le-a pricinuit. Ok. The administration has promised that it's keeping tabs on the weapons sent. Nu, n-am cum, întrerup. Deci ați văzut cum e chestia asta? Până la urmă totul se reduce la a fi anti-Putin, da? Cât timp ești anti-Putin, poți să fii orice fel de nenorocit, da? Nazist și terorist și așa mai departe. Ești anti-Putin, aplauze și ia bănuțul. Ok, bravo. A State Department cable leaked last December conceded that, quote, kinetic activity and active combat between Ukrainian and Russian forces create an environment in which standard verification measures are sometimes impracticable or impossible. The Biden administration not only knows that it cannot track the weapons it's shipping to Ukraine, it knows that it is escalating a proxy war against the world's largest nuclear power and daring it to respond in kind. We know this because back in 2014, and this timeline is so important, that's when NATO Secretary General Jens Stoltenberg said that the war started following a US-backed coup d'etat. President Barack Obama rejected demands from Kiev to send lethal offensive weaponry because, as the Wall Street Journal put it, he had a, quote, long-standing concern that arming Ukraine would provoke Moscow into further escalation that would drag Washington into a proxy war. When Donald Trump entered... Da, deci este mereu acest pericol al escaladării războiului. Ați văzut, la început le trimiteau doar javeline și au spus niciodată tancuri. Acum le-au trimis și tancuri care ard foarte bine pe câmpurile Rusiei, da? Pentru că acest conflict se desfășoară pe un teritoriu care aparține Federației Ruse în urma unui referendum sau unor referendumuri desfășurate toamna trecută, da? Sau tot așa, cu rachetele. V-am spus, noi o să le trimitem rachete cu rază mai lungă de acțiune de 80 de kilometri. Și acum, hai totuși și mai lungă, hai să le trimitem și mârțoagele alea F-16, ok, niște avioane învechite. Și apropo, să știți că în România se va organiza nu știu ce bază de antrenamente pentru piloții ucraineni care urmează să piloteze aceste F-16. România mi se pare o alegere potrivită. Noi reușim să picăm cu F-16 fără să fim în război cu nimeni. Dacă mai știți, da, cam picăm noi cu avioane. Dacă mai știți faza din martie 2022, când un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit la distanță de câteva ore în aceeași zi. Ok, bravo! Office in 2017, he attempted to hold the line on Barack Obama's policy, but was soon... Și referitor la subiectul escaladării, am înțeles că americanii au în considerare posibilitatea de a trimite în Ucraina muniție cu dispersie, adică un tip de muniție care este interzis în toate țările civilizate și cu apă caldă. Mă rog, probabil că mai puțin în SUA, în Ucraina și așa, știți? Ok. Și am înțeles că deja se ia în considerare să fie folosite și armele chimice de ambele părți ale frontului. Ok? Tare, nu? Unde o să se ajungă până la urmă? Evident că dacă tot escaladăm, păi, cea mai mare putere nucleară a lumii s-ar putea să spună, bă, am ajuns la capătul
cum să spun, scalei de escaladare și noi avem, știți, și niște arme nucleare. Hai pentru încălzire să încercăm cu niște nucleare tactice. Poate vă potoliți. Și dacă nu există și altfel de nucleare mai îngrozitoare. By the Beltway press corps in the Democratic Party for refusing to send Raytheon's Javelin missiles to the Ukrainian military. His reluctance to send the Javelins became a central theme of his impeachment, and he predictably relented. As US-made offensive weaponry began to reach the front lines of the Donbass, the collective West exploited the Minsk Accords to, quote, give Ukraine time to arm up, as the former German Chancellor Angela Merkel put it. In January 2022, the U.S. announced a Parcă și un fost președinte al Franței. $200 million arms package to Ukraine. Follow the timeline. By the 18th of February, observers from the Organization for Security and Cooperation in Europe reported a doubling in ceasefire violations, with OSCE maps showing the overwhelming majority of targeted sites on the side of pro-Russian separatists in Donetsk and Lugansk. 5 days later, Russia invaded Ukraine. And since then, the US and its allies have... Deci înțelegem că înainte ca Rusia să declanșeze operațiunea militară specială, se înregistrase o dublare a atacurilor asupra separatiștilor proruși și a civililor, bănuiesc, nu? Have been scurrying up the escalation ladder at every opportunity. Quote, things we couldn't give in January because it was escalatory were given in February, a former State Department official complained after meeting with Ukrainian counterparts. And things we couldn't give in February, we can in April. That has been the distinct pattern, starting with, for crying out loud, Stingers, referring to shoulder-mounted rockets. Joe Biden himself said in March 2022, the idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks, don't kid yourself. No matter what you all say, that's called World War III. Just over a year later, Biden changed his tune, backing a plan to provide F-16 fighter jets to Ukraine, and after pressuring Germany to send in the tanks he once feared would provoke World War III. It would only take 2 months from the time... Deci, ce americanii, Biden considera că ar declanșa al treilea război mondial și se ferea să facă acest pas, se pare că până la urmă l-a făcut. Din fericire, deocamdată, nu s-a declanșat al treilea război mondial, deși unii ar putea obiecta la această afirmație. Ok. Ukraine received HIMARS, Lockheed-made HIMARS systems for the U.S. for the Ukrainian military to begin targeting critical infrastructure, using them to strike the Antonovsky Bridge over the Dnipro River, and again 2 months later in a test strike on the Kakhovka Dam to see if the Dnipro's water could be raised enough to stymie Russian crossings, as the Washington Post reported. 3 weeks... Hopa, nu se prea vorbește despre această testare a barajului de la Nova Kakhovka. Ok, uite, a spus-o băiatul ăsta, Max. Ago, the Kakhovka Dam was destroyed, triggering Cum sună? Blue Mantle. a major environmental catastrophe that caused mass flooding and contamination of the local water supply. Ukraine, of course, blames Russia for this attack, but has produced no evidence. Around this time, Ukraine also baselessly accused Russia of planning a provocation at the Zaporozhye nuclear plant. This triggered a resolution by Senators Lindsey Graham and Richard Blumenthal, no relation to me, calling for NATO to intervene directly in Ukraine and attack Russia. Bă, doi Blumenthal în același videoclip. Wow! If such an incident occurred. The move by Blumenthal and Graham thus established a de facto red line for initiating U.S. military action, much like the one set down in Syria, which, as a former U.S. diplomat commented to journalist Charles Glass, was an open invitation to a false flag. Will we see another Duma deception, but this time in Zaporozhye? Foarte interesantă chestia asta cu o invitație la o operațiune de tip steag fals. Foarte interesant. This time with nuclear consequences? Why are we doing this? Why are we tempting nuclear annihilation by flooding Ukraine with advanced weapons and sabotaging negotiations at every turn? We've been told by people like Senator Dick Durbin that Ukraine is literally in a battle. Și pe ăla cum îl cheamă? Dick. For freedom and democracy itself. And therefore, anyone who opposes military aid to Ukraine opposes the very defense of democracy, according to this logic. So where's the democracy? Dick ăla trebuie să fie echivalentul lui Drulă de la noi, pentru cei care nu știu limba engleză. Zelensky's decision to ban opposition parties, to criminalize the media outlets, legitimate political opponents, to jail his top political rival and his deputies, to raid Orthodox churches and jail...
să zică și de media interzisă. A rămas doar versiunea zelenistă a mediei deschis. Restul la gunoi, da? Cenzură. Clergymen. Where is the democracy in the Ukrainian government's imprisonment of Gonzalo Lira, an American citizen, simply for challenging the official narrative? Incredibil cum stau americanii și înghit chestia asta cu Gonzalo Lira. Doamne ferește! Of Ukraine's war? And where is the democracy in Zelensky's recent decision to suspend elections in 2024 on the grounds that martial law has been declared? The answer... Păi ce alegeri să mai țină, băiatule, că opoziția este interzis? Ar fi pierdere de vreme, ar candida singur Zelensky. Is that Ukrainian democracy is harder to... Ok, înțeleg că ar putea să organizeze alegeri în care să se confrunte mai multe partide pro-americane. Interesant, dar Zelensky nu vrea nici chestia asta, nu? Plecați de aici, bă. Eu sunt președinte, că ține războiul ăsta. Sunt practic rege. Nu, mă rog, sunt dictator, ăsta e termenul. Defined these days than that country's commander-in-chief, Valery Zaluzhny. Senator Lindsey Graham has offered a much more grim, more on the mark rationale for supplying Ukraine with billions in weapons. As the senator boasted during a recent visit with Zelensky in Kiev, the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. I repeat, Incredibil! Da, am urmărit împreună într-un alt videoclip de-al meu și această declarație absolut tembelă. Era și lui Zelensky un pic jenă de chestia asta. Da, doar un pic. The Russians are dying. It's the best money we've ever spent. And Graham has also said that Americans are ready to fight this war down to the last Ukrainian. Well, official casualty numbers are... Băi, eu mereu credeam că asta este doar o memă. Dar uite că acum aflu și numele autorului, da, acestei meme. Are ready to fight this war down to the last Ukrainian. While official casualty numbers are strictly classified, we must worry that Ukraine is well on its way to fulfilling the senator's ghoulish fantasies. As a Ukrainian soldier complained this month to Vice News, we don't know what Zelensky's plans are, but, quote, it looks like the extermination of its own population, like of the combat-ready and working-age population. Încă o dată observăm lucrătura cu materialul clientului. That's it. Adică ce spune Zelensky, da? Ce spune un soldat ucrainean. Ok, bravo. Indeed, military cemeteries in Ukraine are expanding almost as rapidly as the Northern Virginia McMansions and beachfront estates of executives from Lockheed Martin, Raytheon, and assorted Beltway contractors benefiting from the second highest level of military spending since World War II. Aici m-a pierdut puțin, dar înțeleg sensul. These are the real winners of the Ukraine proxy war. Not average Ukrainians or Americans or Russians. The winners, or Europeans for that matter, the winners are people like Secretary of State Tony Blinken, who spent his time between the Obama and Biden administrations launching a consulting firm called West Exec Advisors, which secured lucrative government contracts for intelligence firms in the arms industry. Blinken's former partners at West Exec include Director of National Intelligence Avril Haines, CIA Deputy Director David Cohen, former White House Press Secretary Jen Psaki, and almost a dozen current and former members of Biden's national security team. Defense Secretary Lloyd Austin is a former and possibly future board member of Raytheon, and an ex-partner of Pine Island Capital Investment, which collaborates with West Exec and which Blinken himself has advised. Meanwhile, the current U.S. ambassador to this body, the UN, Linda Thomas-Greenfield, is listed as a senior counsel at the Albright Stonebridge Group, a self-described commercial diplomacy firm that also finesses government contracts for the intelligence and arms sector, and which was founded by Madeleine Albright, infamously known for her comments that the deaths by sanctions of 500,000 Iraqi children were worth it. Absolut copleșitoare și măiastră avalanșa de informații. Vedeți ritmul în care vorbește. Probabil că are un timp limitat alocat. So while military-age Ukrainian men are ripped off the streets by military police and sent to the front lines, mă rog, sunt ridicați de pe străzi, da, și trimiți în tranșee. Financially and politically connected architects of this proxy war are planning to walk through the revolving door to reap unimaginable profits once their time in the Biden administration is over. For them, a negotiated settlement to this territorial dispute means an end to the cash cow of close to $150 billion in U.S. aid to Ukraine. So in closing, when the United States, my country, a permanent member of this council, has fallen under the control of a bipartisan regime which seeks to perpetuate a proxy war for as long as it takes, in the words of Joe Biden, which considers diplomacy synonymous with unilateral coercive measures to, quote, turn the ruble to rubble,
as Biden pledged to do, whose leadership subverts negotiations in order to pursue Și a reușit până acum de n-a mai putut. profit while refusing to properly inform its own citizens what they're paying for, and pushes the sons and brothers of its supposed Ukrainian partners out onto a killing field in order to bludgeon a geopolitical rival, when both Zelensky and members of US Congress are calling for preemptive strikes on Russia, which have nothing to do with Article 50. Preemptive strikes, atenție, nucleare, da? Ok, Zelensky știu că a cerut chestia asta aliaților săi. Of the UN Charter, this council must take action to enforce that charter. That charter is clear that the Security Council must use its authority to guarantee a pacific settlement of dispute, particularly when it threatens international security. That should not only apply to Russia and Ukraine, this council has an obligation to strictly monitor and restrain the US and the illegal military formation known as NATO. Thank you. Excelent, excelent. Mi-a plăcut acest tur de forță. Dacă și vouă v-a plăcut, ia stați așa să îl pun mai într-o parte. Dacă și vouă v-a plăcut, vă aștept cu un like, vă aștept cu un comentariu la acest videoclip. Ok? Vă rog să vă abonați, este gratuit și nu vă pricinește niciun deranj acest lucru, dar mă ajută pe mine și multe mulțumiri celor care îmi susțin canalul din poziția de membri ai canalului, dar și celor de pe Patreon. Linkurile sunt în descriere. Haide!